اور اب تو سر کووڈ کی بھی 19 اقسام ہو گئی. اب کیا کریں؟ ہم تو ایک سے پریشان تھے. کووڈ 19 مطلب 19 اقسام. سر جب 12 موسم ہو سکتے ہیں بات صحیح ہے, اور لائٹ سے تیز ٹرین ہو سکتی ہے, تو کووڈ کو بھی جان دو کیسا 19 ہونے دو, اس کی بھی قسمیں 19 ہی رکھ دیتے. مان لیا نا. ابھی سر بنی گالا یہ وہ ہیں جو کہتے تھے دیوار کے پیچھے دیکھتا ہے عمران. وہ بنی گالا میں لوگوں نے کپڑا بدلنا بند کر دیا, بولا ایسا نہیں دیوار کے پیچھے سے دیکھ لیا. وہ خدا کے بندو کوئی اچھی بات کر. اور جناب علی شروع کہاں سے ہوئے؟ چندے سے. وہ جی پارٹی بنانی, اسپتال بنانا ہے, چندہ دو. پارٹی بنانی ہے, چندہ دو. جلسہ کرنا ہے, چندہ دو. دھرنا دینا ہے, چندہ دو. اب حکومت مل گئی ہے, چلانی ہے, چندہ دو. ڈیم بنانا ہے, چندہ دو. کورونا آ گیا ہے, کہتا چندہ دو. وہ خدا کی قسم ساری زندگی عیدی کو لوگوں نے پیسے دیے, اس نے اس سے بھی چندہ لے لیا. ایسا ظالم آدمی ہے, اس سے کوئی نہیں لے سکتا تھا. اور اس کے بیٹے کو پہچانا بھی نہیں اس نے عیدی سے. پوری دنیا نے عیدی کو دیا ہے, اس نے اس سے بھی لے لیا. اس کے بیٹے کو پہچانا بھی نہیں. وہ غریب کو کرونا ہو گیا غم سے. اللہ اس کو صحت دے, ہم سارے کرونا کے مریضوں کو صحت دے. وہ کہتا ہے یار میرے سے مجھے پہچانا بھی نہیں, میرے سے 2 کروڑ لے دیے. جو عیدی سے لے لے اس سے اللہ بچائے بھائی, خدا کا. ابھی سر آگے چلے. یہ بولتا ہے کرونا فلو ہے ہمارا وزیر اعظم. اچھا بھائی. پھر بولتا ہے تنخواہ کم لو یا نہ لو, قیمت کتنے نصاب نہیں دینا پڑے گا. ابھی کرونا فلو ہے, تنخواہ نہ لو اور سکون قبر میں ملے گا. بات ختم ہو گئی نا کیسا. یعنی کرونا فلو ہے, سکون قبر میں, تنخواہ کم لو تو اچھا ہے, مطلب مر جاؤ خودکشی کرو. میں نے تو وعدے کے باوجود نہیں کی, تم لوگ ہی کر لو. سیدھی بات ہے. اچھا پھر موصوف بیان دیتا ہے, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ کوئی پاکستان کا سیاستدان یہ بیان دے سکتا ہے جو ہمارا وزیر اعظم دیتا ہے؟ کہتا ہے ایسا سسٹم ہے کہ جس میں وفاق کو صوبوں کو پیسے دینا پڑتے ہیں. عقل حیران ہو جاتی ہے, عقل حیران ہو جاتی ہے اسٹیٹمنٹ سن کے. اب سر اور دور کی بات چھوڑے. ابھی بھائی نے کہا کہ سندھ میں یہ نہیں وہ نہیں. ہمارے 8 ضلعوں میں NICVD ہیں جو مفت دل کا علاج کرتے ہیں. ورلڈ ریکارڈ ہے, 1 سال میں 5000 دل کے مفت آپریشن. آپ کے پورے ملک میں لیور ٹرانسپلانٹیشن نہیں ہے, ہمارے پاس ہے. آپ کے پورے ملک میں اتنے بڑے ایمرجنسی سینٹرز, جنا اور سول جیسے ٹراما سینٹرز پورے ملک میں ایسے ایک دکھا دیں آپ, ہمارا ایک NICVD دکھا دیں. ابھی کیا ہوا سر, کچھ دو دن پہلے ان کا ایک نوٹیفائڈ مسخرہ ہے, وہ چلا گیا سکھر اترا. سکھر اترنے کے بعد سکھر میں NICVD بھی ہے, بولا اس کو دیکھو, بولا نہیں. وہاں SCIT بھی ہے, بولا اس کو بھی نہیں دیکھوں گا. میں جیکب آباد جاؤں گا. اچھا بھی جاؤ. وہ جیکب آباد گیا اور بجائے جیمز کے جیکب آباد انسٹیٹیوٹ میڈیکل سائنس کے, وہ ایسی غلط عمارت میں پہنچ گیا جو کہ ابینڈنٹ ہو چکی ہے. اب وہاں کھڑا ہو کر تصویریں کھنچوا رہا ہے. وہ انتظامیہ پہنچی, انہوں نے کہا سر یہ JMIS نہیں ہے, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں جو اسٹیٹ آف دی آرٹ, جس کو دنیا تسلیم کرتی ہے, جس کی تصاویر میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں کہ اس مسخرے کو نوٹیفائی کو دے دیجئے گا. وہ وہاں نہیں گیا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ مجھے خفت اٹھانا پڑے گا, مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے گی. تو سر ایسے لوگوں کو نہ بھیجیں, یہ راستے میں کہیں گم ہو جائیں گے, پھر الزام ہم لوگ پہ آتا ہے کہ تم لوگ لے جاتے ہو ان کو. اب یہ بولتے ہیں کہ سندھ میں بجٹ میں جناب ہمارا 12 خرب 40 ارب روپے کا بجٹ ہے. اس میں ٹڈی دل پر 44 کروڑ, زراعت پر 15 کروڑ, اور اس نقصان کو دیکھتے ہوئے 15 ارب, اور اس نقصان کو دیکھتے ہوئے کہ نقصان مزید ہو سکتا ہے, 15 ارب کی مزید گنجائش ہے.
سر ہم نے 10% ہیلتھ کا بجٹ انکریز کیا ہے. سر ہم نے تعلیم کا بجٹ انکریز کیا ہے. 244.5 تھا, اب 212.4 تھا, اب 244.5 ہے. اور سر سب سے بڑھ کے ہم نے 10% تنخواہیں بڑھائی ہیں ملازمین کی. ہمت دکھائی ہے جو تم لوگ نہیں دکھا سکے. اب آئیے کورونا. اچھا اب کورونا کے لیے بیان دو نا. کراچی میں جو ہمارا سینٹر ہے, ایکسپو سینٹر میں 1200 بیڈ کا, وہ لاہور والا صاحب کوئٹہ والا سینٹر نہیں, وہ نس گئے چک کے بھاگ گئے جو نہیں. وہاں سندھ گورنمنٹ اور پاکستان آرمی دونوں 1200 بیڈ کا وہ سینٹر چلا رہے ہیں. اب اس میں 200 بیڈ ہائی ڈیپینڈنسی کے بنائے. کل افتتاح ہوا اس کا. ہم وہ نہیں کہ ٹینٹ لپیٹ کے بھاگ جائیں, ایک ہی دن میں 90 کروڑ کا چونا لگا دیں. آگے سے آئیے آپس میں بات چیت نہ کریں. بالکل. اب ایمرجنسی فنڈ آپ دیکھیے, کے پی کے ماشاءاللہ 56 ارب سر اور دیں. آزاد جموں کشمیر 59 ارب سر اور دیجیے. گلگت بلتستان 35 ارب سر ان کو اور دیں. سندھ 19 ارب. شرم آنی چاہیے, زیادتی ہے. اب خود سے جب کچھ نہیں بنا, 7 سال میں ایک اسپتال نہیں بنا سکے, ہمارے اسپیکر کو بھی اسلام آباد میں لا کر داخل کرایا, تو اب بولتے ہیں کہ یہ اسپتال ہم لیں گے, NICUD ہمیں چاہیے, NICH ہمیں چاہیے, اور یہ جناح ہاسپٹل ہمیں چاہیے. مفت کا مال ہے, اربوں روپے سے کمایا بنایا ہے اس کو. تم سے خود تو بنتا نہیں, دوسرے کا بگاڑنے چلے ہو. چلتا تم سے ایک چھوٹا سا دواخانہ نہیں. تم NICVD چلاؤ گے, تم JPMC چلاؤ گے, تم NICH چلاؤ گے, اور تم سے یہ اسمبلی نہیں چلتی ہے تو اپوزیشن چلوا رہی ہے. تم نے کرنا کیا ہے؟ اب پھر اسٹیل مل بہت بڑا مسئلہ بنے گا. 12,000 ایکڑ سندھ کی زمین ہے, شہید بھٹو کا لگایا ہوا منصوبہ ہے. اور پہلے کہتے کیا ہے پتا سر کہ گھر بھی خالی کرو. اچھا ٹرمز اینڈ کنڈیشن کوئی نہیں, نوکری سے کس طرح نکال رہے ہیں کچھ پتا نہیں, بس خالی کرو. بھائی گولڈن شیک اینڈ دینا ہے تو وہ 2 طرفہ معاہدہ ہوتا ہے. آپ کمپنسیشن کیا دے رہے ہیں, آپ کیا انسینٹیوز دے رہے ہیں؟ سر گھر بھی خالی کرا رہے ہیں اور ایک ہی جھٹکے میں 10,000 خاندانوں کو بے روزگار کر رہے ہیں. لاوارث سمجھائے, کوئی ہاتھ تو لگائے ان کے گھروں کو, کوئی ہاتھ تو لگائے ہماری اسٹیل مل کو. لگ پتا جانا ہے پھر آ جاؤ. بیرون ملک پاکستانی, سر خدا کی قسم مجھے روزانہ 4 سے 8 فون آتے ہوں گے, زیادہ نہیں بولو. یار زلفی بخاری کو بولو ہمیں یار وہاں سے ٹکٹ تھوڑا سستا, کھانچا کم کرا دو اس کو بول کے. وہ کھانچا دینے کو بھی تیار ہیں زلفی بخاری کو, لیکن وہ بولتے ہیں تھوڑا کم کرا دو. لائن لگے, لائن میں آگے کرا دو زلفی بخاری کو بول کے. میتوں کی لائن بھی آگے پیچھے ہو رہی ہے زلفی بخاری کی وجہ سے. سر کوئی شرم, کوئی آیا ہوتی ہے, کوئی شرم ہوتی ہے. 7,000 بڑا اہم نقطہ بولنے جا رہا ہوں. 7,000 آپ نے کہا نا 45,000 بیرون ملک پاکستانی پھنسے ہوئے. پورٹ اینڈ شپنگ کا بنا منسٹر, 7,000 سی فیرر, ان کا آج تک کوئی پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہے. آپ کو نئی بات بتا رہا ہوں. جو سیمین ہیں ہمارے, وہ کن شپوں میں ہیں, وہ کس جگہ پھنسے ہوئے ہیں. 7,000 سی فیررز پاکستان کے. منسٹری پورٹ اینڈ شپنگ کو ہوا ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے, خبر ہی نہیں ہے, پرواہ ہی نہیں ہے. NFC میں 230 ارب روپے کم دینا چاہتے ہو. کیوں؟ تمہارے گھر سے لاتے ہو, ہم کما کے صوبے کما کر دیتے ہیں. ہم اپنا ڈیو شیئر لینا بھی جانتے ہیں. اور اب تو سر کووڈ کی بھی 19 اقسام ہو گئی. اب کیا کریں, ہم تو ایک سے پریشان تھے. کووڈ 19 مطلب 19 اقسام. سر جو 12 موسم ہو سکتے ہیں بات صحیح ہے, اور
लाइट से तेज ट्रेन हो सकती है तो कोविड को भी जान दो, कहा ऐसा 19 होने दो, उसकी भी किस्में 19 ही रख देते। मान लिया ना। अभी सर बनी गाला, ये वो है जो कहते थे दीवार के पीछे देखता है इमरान। वो बनी गाला में लोगों ने कपड़ा बदलना बंद कर दिया, बोला ऐसा नहीं दीवार के पीछे से देख लिया। वो खुदा के बंदो, कोई अच्छी बात करो। अब आते हैं सर हार। जी हाँ, एक भाई ने भी कहा लाड़काना में लोग एड्स से मर रहे हैं। एक का नाम बता सकते? एक शोर उठा था कुछ दिनों पहले, लाड़काना एड्स, लाड़काना एड्स। कहां गया, कहां गया वो तुम्हारा शोर शराबा? कौन सा एक बंदा मरा उससे? बेकार का तुमने सिंध पर हमेशा की तरह यलगार करने की एक नाकाम कोशिश की। न्याजी सरकार, तुम सिंध से तासुब रखते हो, तासुब रखते हो, तासुब रखते हो। और कहा कि जी सिक्योरिटी पे खर्च हुआ आसिफ जरदारी की दौरों पे। वो भाई मेरी लीडर जिनकी कल सालगिरह थी, मेरी मां, उसने पाकिस्तान के लिए जान दी है। उसने पाकिस्तान का झंडा स्वात पर लहराने के लिए जान दी है। उसके मियां ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है। और तुमने तो मक्खी भी नहीं मारी, तुम्हारा क्या है? तुम तो उन्हीं के साथ थे जो पाकिस्तानियों को बमों से उड़ा रहे थे। हम तो जलसाकारी नहीं पाते थे, तुम घूम रहे थे। तुम तो धरपरदा उन्हीं के लोग हो, तुम्हें क्या है? और ये शुरू में जब आए ना तो कहते थे कि हम कभी ये नहीं लेंगे प्रोटोकॉल। अब वो दिल के अरमान जो है ना इनके, खुदा की कसम, मैंने इनके एक वजीर का प्रोटोकॉल देखा कराची में, वो नईम मुल्क साहब के जनाजे पे। मैं काफी देर तक ये समझता रहा अमेरिकी सदर आएगा। जब गाड़ी खोली तो वो निकला अंदर से। मैंने कहा ये प्रोटोकॉल तो ट्रंप का भी नहीं होगा। 25 गाड़ियां आगे, 25 पीछे, बीच में बंदूक बरदार। ओ भाई किससे लड़ने जा रहे हो, किससे? पाकिस्तान से तो दहशतगर्दी खत्म हो गई, और जो थे भी वो भी हमारे दुश्मन थे, तुम्हारे दोस्त थे। तुम्हें क्यों जरूरत है? अब कुत्ते की वैक्सीन, ये भी एक बड़ा मसला है। समझा के थक गए। ओ भाई वो आपके यहां बनती है, वफाक में बनती है। हम पैसे दे चुके हैं, रसीदें दिखाने को तैयार हैं। हमें दे दो, हम उन कुत्तों को भी लगा देंगे। आप बोलोगे आपको भी लगा देंगे, इसमें कोई मसला नहीं है। अभी सर ये बात करते हैं, अभी एक बंदा आया, उसने उस दिन बिलावल साहब के बाद खिताब किया, वह जेआईटी है, ये जेआईटी है। अच्छा, ये रिकॉर्ड का हिस्सा बनाओ। सर ये जेआईटी जिस दिन हमारे वक्त में बनी ना, तो हमारे खिलाफ तो जेआईटीओ में जुर्म होते हैं, जुर्म, वो छप भी सकते। तो भाई जेआईटी, तुम्हारी जेआईटी में तो ऐसी बातें होंगी जो छप भी नहीं सकेंगी। वो लोग बोलेंगे यार ये छाप के क्या करना है, और ये केस क्या बनता है? ये तो मेडिकल से प्रूव होगा, ये तो केस ही नहीं बनता है तो अदालत में चलेगा ही नहीं। तो जेआईटी का जिक्र ज्यादा ना करो, जेआईटी पर बहुत हो गई। और अगर एहतसाब करना है तो सर फॉरेन फंडिंग को भी करो। सर आता हूं, 1 मिनट दूंगा। कोई इस तरह की बात ना सर करें। मैंने क्या किया सर? मैंने कुछ नहीं किया, जिसने जो करना था उसने किया, मैंने किया सर फॉरेन फंडिंग। फिर आप कहते हैं मुझे टोकते हैं, आप इस तरह की बात ना करें सर, भी। ठीक है सर, फॉरेन फंडिंग का एहतसाब भी होना चाहिए, बीआरटी का भी होना चाहिए, आटा चीनी का भी होना चाहिए, दवाओं का भी होना चाहिए, बेरोजगारी का भी होना चाहिए। और जो बोलता था डॉलर बढ़ता है, वजीर आजम चोर है, सबसे पहले उसका होना चाहिए, सबसे पहले उसका होना चाहिए। अब सर हल्के की बात, सर हम 11 शकूर बैठा हुआ था अभी यहां, हम सर जाते सर 21 एमएनए है कराची से। गिलानी साहब जब वजीर आजम थे उस वक्त जो लोग इस हाउस का मेंबर थे वो अच्छी तरह जानते हैं कि जब हमने लास्ट में टोटल किया तो तकरीबन अपोजिशन और हुकूमत को एक ही जितना बजट मिला था, एक ही जितना बजट। सर हम 21 एमएनएस में से 14 पीटीआई के,
वो डिप्टी भाई बैठा हुआ है, और 4 एमक्यूएम के हो गए 18। सबको 15-15 करोड़ रुपए दे दिए गए, जाओ काम करो। सर जी बोलें आप। सर नहीं, आपसे रिलेटेड है। जी बताएं आप। सर 18 को दे दिए गए, 4 एमक्यूएम, 14 पीटीआई। हम 3 कराची से रह गए, जो पीपल्स पार्टी से जीते। हमारे हलकों में भी पीटीआई को बहुत वोट पड़ा है। लेकिन सर इस अनाज बोझ और तासुब की क्या इंतहा होगी कि सिर्फ इसलिए कि हम पीपल्स पार्टी के हैं, हम 3 को फंड नहीं दिया गया। और आपसे मैंने कहा इसलिए ताल्लुक इसका बनता है क्योंकि चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑन वर्क्स ने रिटर्न में लिख के दिया है, जो कि आपके सब पावर रखते हैं, कि इनको भी दिया जाए। लिहाजा सर मैं ये कह रहा था, ये आपसे रिलेटेड है। मुझे पता है ये मिलना नहीं है, लेकिन हमने बोलते रहना है कि तुम तासुबी हो, तुम नफरत रखते हो, तुम तासुब बोझ रखते हो, तुमको मिलके नहीं चलना, तुमको तकसीम करना है। हम ये हर जगह बोलेंगे। अब सर 20 मिनट हो गए हैं, तो बराए मेहरबानी आपसे मेरी गुजारिश है। सर बहुत शुक्रिया। 33 मिनट आपके रहते हैं पार्टी सर ठीक है, बहुत मेहरबानी सर। मैं मैंने कहा ना, अगर आप जिस दिन मुझे ना टोकें तो सर उस दिन काम ही बन जाना है, लेकिन आपने भी नहीं छोड़ना अपनी आदत, और मैं भी बैठ जाता हूं छोड़ना। ठीक, बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब असलम बोतानी साहब। बिस्मिल्लाह।